san tuni March 2020 niko ahi Shanghai Youth Club 10 talk show anabol do episode ni na avela cha thia yum zalovin patin thangwa na pi within abanin tuni mama ahi ipu st changsan ama to ki holim theina dinga phat na ki thumna aman jong phal dai na pi wa tunia studio a ki holim theya yum zalovin ama chunga jong ki pa thui phong win he masa penin nang he athang pi a he pu st changsan ti a he ka het chi o hin namin ta jong het no maumin ai lo a hele nangma biodata personal biodata hi milo sin het loading hin hoilai munana na pin ham iti kumana na pin ham ai lo le tu kuma he kum izat ta bang na pha ta am ti ho ha chom na ne ga se pi te di ham ku ke chi le kamin ling chu hi a le se thang chang san ka hin ka pa min hi a le pa lam sa chang san hin ka nu min he le ta lo let mang nem chang san hin ka pin kum chu hi a 1975 sang khat jako som sagi le nga tol bul ni thum chu hin kapin na mun mo chu hi le Nagaland mawa hi ki pa ome nengin jong chom cha na ki ji ta ni ga se pi ji win ki pa ome abanin tu lai wa noile sit pum pin thil dang tam pi boy jong a priority ama sapena aboy pi adei pen education mi hem hanin ane wa kona ahin balls a first priority to education ahi so kezi ichi hi athang pi a mi him leisi na hing zo sin ichi pi ka hi ji in nangman jong nangma hin khu a itabanga education lama hi thil experience nan ne yam ai lowa ai le metric ho hoila ya na simam izat class an hungdo am abana graduation hoilai munana na chaya ititi nung ki man cha am ti ho hi chom cha ne ga se ti thei diu ham education lampang chu hi le ga se leng kane wa chun khosungin kana kain khosunga chun class 3 ge kana kain kanu le ka pa he lekha he lo hi wang chun amani hi na he lekha simlang pa ngai sang mi ni hon ji chun ha sa helang inusung phasam jong le class 4 kan simding chun pama English school SFST music thama Nagaland akun ina koi honin ke yong ka u to ka hi honin ima cha hi yong le kana kai chop jingin tuition ela sang ti chun kum bulti lang chun ni yong ka pha ko ye ai wang ki ha bol na chun pathian zal ti ham tuition la ha za ke ma gu na ji chun kum rul chun class 4 ka sim chun 6 position 6 rank ka hung che do en akum ki class 5 akun class 10 ge wan pathian zal in first hi lo second lo kan hi to pe hi chule metric kana pass kum che hi 1991 hin cha chun dammo pum hiong le second kana hin ke ho kai lai chun ga ki se yeng le 1991 92 lai chun 10 plus 2 hi anom hi line PU anakitin pre university anakitin Patkai Christian College kana kai 2091 na kona kai 94 ham chun kana chayin chujo chun aki hungdo en lang di phulang aki hungin chujo chun Mizoram akachi in Mizoram chun private teacher to ka komin kumni kum thum gyap jo chun 98 ham chun cycle Christian College in TDC kana bol kinin chujo 2001 kum chun pathian lu sen nazaren
graduate in economics kan hin chizo chun 2001 lang chun different MA ka bol kinin wang sit ta en chai dikon ti dam second semester ka chai yo chun boina hong min to he bang kalbi so ti te to boina je chun kan sim zom the ta pon kananga ta na hi san chu kalia kasim lang ka se do the chu hi jing ki pa ombe se jing he pu a hi le nana le kasim dan hi ga ngai to le state thum ta banga nana chu le hin na high school hin abana class 11 12 for hin chule MA ho he ta state thum sunga hi ha sata hi hi theina lam lama hi nana ki man cha hi dol su ki pa ombe se jing nangin jong hitabang din mun ha salai ta a jong nang ma ki ha bol na jala gi ngai ta graduation hong na hin chai na ba na jong MA ho jong khoi ke na hin chai the ya hele na chunga ki pa thu ka phung in he abanin mi hem koi zo se hin le khasim hinu ma sim a pon bai se la thiep na ki mu a khat cha pon nang chunga experience na ne na ne la ya ichen ge ya struggle na bola ha san na to am ahi lo wa ale nang ma hin kho a na le khasim ji a ipi a boy ana kha am ai lo wa ale i ti din muna chapam ho tu ni a vi ho zo si til kho na thei dinga ichen ge nang man pressure na le khasim lang na pi a struggle na bol ham ti yong chom chat ni ga si pi thi leo sun ka de be kalia kasim ki te lang ale khusunga na kisim til chun alang khanen khusung ema khusung hi je chun oja ho yang fel thevin khusung ade de a 80 khangla ya le khasim chu hi a hele mawa youth club anakitin tun alangkai ho yang umte hi yang le ga se dingin pudolin tua umtalo ama holam kai na chu hin chilal chapang asim lo yang chu ina mol kichoi wa ev ji mo cha kuna foundation phate cha ina sim pi ji chun nute pate gut jal se halloween asang pia khosung level ai lut lam kai hon e kho sa je chun ma ho ki chan na jal chun na ki sim sim na hi le khasim ho yang chu ngai na na mun akilum lut do en ke ma gel ten wang cha foundation e sim pi chu khosung level la nu le pa oja ho tai lo ai lut ho chun na sata dunia chan ka pha ma hon e sim do pi ka gelin chule asang lang hin ki sim pha chun atam jo ch e ma po mo pu na fa e mi te di ga ki se yan lang le som ham kha ning pa sin le inu pa te chun le kha simin college admission ga ki bol na ti chu chan bo chu e bol pe han chi chung chi ba na ch e ma gu le gu lo chu in pathin zalin ti yu ka sim ge chun boina ka tu pon TDC Mizoram akabol wansum kachanga kai tan alang khana private teacher to kiko alang khana college exam no ki tu jing hi ji chun chawan chu eima ha ki bol wan chu ngai him tan cha ka he do kha chu thil khat bola ai le lol him lo anga ajeng pa chu anakinok lo je jun kum thum kum li gap jo wa pathin ra TDC yang chu kan chai the hi ti ka se no ni ni apa nangin na sei dan chu hi le nu le pa teachers ho kyu hilovin jong khusunga ki loi kho ma youth club ho na sata na le kasim nan ne ki thu pi ve ti chu na ga phun do he na a he dunia angai ho zo si jong hin nu le pa kyu hi lo wa he le teachers ho kyu ingan se wa he le thing zo lo ding hin yudin phatike cha khusunga go thang nunga chapang ho le kasim ne na sata hi dop lo wa he le mi him kha chmi su zo lo ding a foundation se ma chu youth ho hi ji ti chu dunia i pu wa ku na zo na angai diu de amin e ho dinga jong til kho na thei ta hi je ki pa amin ai la tun abanin profession lam nga ti le han nang ma mi hi na ai lo la tu din muna nang ma na chi pi na ji na cha na wa na ai lo nang ma
hin khu in chen lo chen na ki sim na to an ho lam sang yau cha da ho lim ki ti o ama sa pe nin a thang pi an nang ma mi hi na kon kha chi mi hiam cha lung chom au min alung hang bai amin mi lung ning au min ai lo wa ale alung lut na games alo wa ale ka sim lang lung lut na za chom mi hiam tam ta au min nang ma personal hi na mong mong an nang man na chi pi hi na ho chi yau cha ni ga si pi te di wa le khasim le ra ke se je na le khasim chung chu na mi he min gut na za chom ani jin ke ma mi mala kalung lut na ho chu ga ke se na le kha akisim chu thu chom tan tin le khasim to go ma kana but ho chu hi a le practical ten wang game so yam ka ki chim poi music lam jong ka khoi thei poi ai wa le khasim lang he ka gunin atila konin etila jong magazine jong azad amin twinkle ti ho mi jo sin agunin chichung ru ma kan ha sim ho che hi a le music lam jong kan ha simin ateng general knowledge lang ho yam ateng sports lang kan ha simin cho kan ha sim dum ju chun tu chan ya exam ho kan bol na ho a phat chu ju tam ta kan mu do in ho ai lo competitive exam ho ami to ki te no a he am phat chu dan ho ju kan he do in hi a pha nang ma mi hi na a sports lam ai lo wa thil dang jong heading na no min hin la ai sa nga thi pi zo theory a na i hlo a i ham khat hung thun te ga aman cha thading gel ko na zala music lam hin sports lam hin nangin jong gk ho na sata na ve na hi chen ge a tu nya hi ho za la chu na to an ho jong lo hin an hin nei ho thu ga ki hen ka ki pa win he abanin ale tu a he na to na thu na ga si zamin tunin khalen ni na he jong le tu nya he ave ho zo si hin he loading ji isun hoilai muna ipi post ana na to ham iti kuma service in na ji to ham ti ho jong ne ga si pi the di ham ji ka sal tuna ka service mu dan ho chom lam tan ga ke te yeng en dang le exam dia e ho ding jun state service ti ho na kya gu pon kinep ana ha lo ji chun ssc anem pe na 80 bol the ssc ho chu ana ki gunin adia kahin bol pat na 2001 tilang ho achu kahin gut pat hi metric level chila chu graduate jong na ki lo ye chu metric level ho ana ki bol in 12 level ki ti metric level ani hi vel tam pi ki bol in Nagaland ho ana ki bol in abang te le di phu government college ayong means ana ki to win ai wang chun lol hin na chu ana ki mu pun aji chu mama hi ti in chen hello le in mu na ko na graduate ga ya silong buati mu khalo ni nga cho ha yang 18 kho di kala la di a tu a i he di ka u hen la hin ama di hin in ha til khowin ama employment news so e pi jingin ama za la kana bol la hele 2005 achun special drive hong min guwahati acha ju ka chi ka bolin hi le wang phat ten selection ka hong him ldc course in chu 2007 june ha tarikh khanar ka join thi hi chan chuwa asi ki pa ame ahile service na nem to hi 2007 a ko na ji ga sam kum som ba set he dan na pathian phat thei bu na changin promotion thu jong ka ki zaki ni na ale tu lai tu din mu na hi ipipe na hi na to ta ga ki se ki jeng hen nang le tua kana to na department je le tua ka masanga ministry of road transport and highways e hon chomlam pe na national highway kiti ministry a ka hin tu masang tun pathin wangu nazalin ldc a kon udc ka hong kai sangin tua ki hona to na mong he ale tua north east national highway se hi monitor ka sab ho ki ho department ki bola adi lo lai ho yong sim phadinga ju recommend api wa
in payment ho yong kipi a ateng le national highway kom jo se a petrol pump ho yong NOC ke ho department hi api hi tua ke ho department hi head ma bangwa union minister Nitin Jairam Gadkari ki pa hin David tu mo hi apa ki pa ome nangin ko sungding le in sungding ana to ke hilovin especially Assam na state level la kol lewa hita ata za nang namdang hola azong na phana to na hinang nangin jong hoi ke cha na to na hi ministry elowa le pathi na to na agial puma lunglut ta na to ho thu jong ki he in chichung jijalin jong ki pa tu kan ko ni je ke yong ki pa ai a hi le tuin azon na lam ga chiu hitin azon a ka ga do num chi a hele tu lai din mu na hin mi him tam ta youngster le khasim tam ta amin in la service mu zo lo a hi lo wa a hi le kon kha chin sung ha sa gen thei ji in le khasim thei ta lo sima sim nom thil tam ta om ta a hi le khasim chi wa mu win alo thing au min alo thing lo au min hiti hol a hi ade in ka sei bang chun youngster ong khang tha ding ho hin I tilam sanga panlaw han lang hele ama ho career ale khasim na lamu alo wala service hall na lamu he lol hing thijin ti pachumin te ti nagel uma ale adi ale khasim ho ding advice nei pe the diule nei ga pi lew chun kan mi kenong tulai adi a student ho dinga ka sei no mo min nang ho umliang yong lew chun nei ga do pu nu kyong ka di ki bole phan ti chu kalunggel cho umin tulai lesit tumpi ga ti khan to dan na itam life is erased ti manga he computer is a hi dung ju ya he na sama ma yang ni kite in sung je nga yong tulai ti la che ti khang la cho black and white tv umna na ya tulai computer hi a le smartphone is a hi pa na mi jo se hin sapang kumma kumbu yo anu pang ki don jo lo utai sa he sapang khat in sunga ga seile na le kha pha cha ga sim linga nu le pa ke se chu sing lo utai society to anang hon nahin gun ho ta bang khusung level hi yong le thang youth level ho aga oma minu mi pan chate aga hil thelo ho hi yong chu youth level ham khana chu naga la ga kilam kai han lang ama ho lung lu na lang yong chu ki hol hen lang ni chu ki bang lo hena student chi wa ma kon khat chu sports na lung lu na kon khat chu academic lang hello music lang cho chu minu mi pa te se hello a kusung level a chu ga se ding music lang good pa yong chu anu pa ni ma ball thelo e a platform to youth ham kan naga cmp a musical night ham khat hello ep competition ham stage aga api a ma ne a kal sen e na ti a chu nang ho chu yong ka ki pa en minu mi pa ke se ngan se lo a youth level a chu mi talent search tabang bola award wa long su ga se ninga infrastructure ki te lang hele library le khasim no mi ga chu library bon the ham ai lo wa ala music buddhi nga chu ep instrument ngai to the ham tu la min ma la chu ga ngai to again the nga chu sa ai wa yu le la chu kho sa tin the chi ho chu ki bol hen lang ateng mi no le mi pa yong hin Eima China se hilowa Yunin thil pachum de hen bol ho he aphat chum na de chu gela cha icha naw te chu phate cha support bola lamkai ho yong chu minu mi pan support lo le I ma cha hi lo le di a chu lamkai thil won chu nu le pan support na ade nu le pa yong chu lamkai hon ki thil so hen lang le ta student adi a le khasim hoy achi hi na di wa ko na lampi di a chu khin pu thei den di a ke ma lung gel ka ga se le khasim khat ai lo wa ai le job hol khat chun I chen ge ya struggle abol na ya ama life settle hi na thei ding kana chu
mi hem zo sin le kha sin so ke jin hin la alo thing a tho me ki zo ka ti bang chun ama individually a society level hilowa na individually a ichen ge struggle bol ngayam ichen ge example a mizo sin le ha sin chen hin la maximum time pe do asin the ho chu a hezep te iti bangin na ama individually a chen ge a struggle bol a part a bit here a lo thing the ding ham ita bang sana in ko amana a lo thing the ding ham ti me cha le ga sei pi be di bang Silampang zu na to hol lampang zu la ki sei jing en lang le meeting hon na sei chu hi a le success hi na dinga chun lol hi na dinga chun shortcut an pui wa amasan heleo andi ayu jo thilanga chun shortcut nan te ewa success hi na dinga chu shortcut mi tho hi hol nga ji na hi ni cho ki bang phone kon khat chun exam pe na dinga chu jan khwa ke ya sim yong le jin ka ding hai kon khat chun chom khat asima hai yong le mi jan khwa ke ya sim ho sa tam ye the chu epg ham te ale tup na ni nga ji na e tup lo wa ale jan khwa ke ya tu yong chu ma sa ki lo ai a good pa chun amudi mo nga ki dial pa chun chom khat asima hai yong le thil chu he the cha aki hir na chu he ale na to mu li ti ho chun confidence ne anga ki sun anga tu chung kamu lo ale ki te mu ka te ya bol de le kha ki kul khuma le kha sim yong chu lo hin na ko ye ga ge la society a tha na ai lo a le tam hu bung hen lang society a ga tha na time management nong ko nga andi tu a ye ho asama ga he ninga guwati a ko na ACS mo ho hello APS mo ho example aga ase amin ga kisu le lam ho sapwa hen kim chin rebika atiang le to a de nu tho ama ho le khathim he win ai wa ama ho ke su a ki mang chi chu ga ge la le cha te ham khat chu le khabo kisim society in fahin ti yong chu di ka sa de se alo hing cha hai na society a ki mang changen nei ti a chu tu na ne ya lung neo lo wa amudi mo nga ki gela amin mai ma le sim lo chu lo na hi te ni ka ge le apa ipa ame ha pu a hele tuni a phat man luta leiga api do wa tuni a mizo se za the ding le he the ding a nang ma personal biodata ho hin chule overall la til tam ta ise ho hi abi ho zo sin nong khan to pi ding kine ba min na chunga katipa na chu ka ga phung in he apa in tuni a program man sunguwa ipu pu amin ta sei thang changsan ti pu st changsana ina he jingo ama ta kiu khom na phan man sungu chu chen chu hin din aman thu pha tam pi ei sei pi win ei sei pi ho hi nunga gol thang nu pi upa khusunga a he thei tam pi u mi win hiti ho heo itin zui thei lew he ei ho adinga jong na sata ama chal na hin te ti chu ikinem naw iga